A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diyupunal kiram, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, silahkan simak ayat-ayat berikut ini. Please listen by your heart, dengan tenang, relax, dan nikmati. Semoga menjadi gelombang energi penyembuhan, ya, menjadi kekuatan, menjadi semangat dan kesembuhan, ya, untuk jiwa raganya, insyaallah biidznillahi ta'ala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yasfik. Bismillahi arkik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين
مُحِيطِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا صَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, selanjutnya adalah ayatul kursi. Ayat kursi merupakan ayat yang terkokoh, ayat yang terkuat di jagat raya ini. Ayat yang ketika dibacakan satu kali, maka setan tidak akan menyentuh rumah manusia itu selama 1 hari atau sepanjang malam. Selanjutnya adalah 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Ini memiliki julukan Silahul Ars, senjatanya Ars. Jadi 2 ayat ini adalah senjata langit yang Allah wariskan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disimak ya, sambil sentuhkan telapak tangannya di dadanya atau di tempat-tempat yang sakitnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت
الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تهملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى
استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإننا لجاعلون ما عليها صعيدا زرجا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأطبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من
من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يكون سفيهنا على الله سقطا وأنا ظننا أن لن تكون الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يؤوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأن لمسنا السماء فوزدناها ملئت حرسا سديدا وسهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا من ربهم عذاب جهنم وبئس المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik hamba Allah, sekarang letakkan kedua telapak tangannya di wajah, ya, seperti posisi Anda sedang berdoa. Dan mari baca bersama-sama. Setelahnya tiupkan kepada kedua telapak tangan tersebut, ya. Al-Ikhlas ketika dibaca satu kali itu pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Ketiga kali artinya seperti seluruh Al-Quran, Masya Allah, ya. Al-Falaq itu adalah memutuskan ikatan-ikatan transmisi kekuatan sihir. Dan An-Nas, ya, menghilangkan was-was. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ya, silahkan ditiupkan ke dua telapak tangannya ya. Sekarang ya, letakkan HP-nya, usapkan di seluruh wajah, kepala, ya, pundak, ya, tengkuk, ya, kemudian belikat dan seluruh tubuhnya secara menyeluruh dengan usapan yang mendalam, ya, 3-7 kali. Nah, ya sekalian, ini adalah yang disebut dengan ayat-ayat ruqyah syar'iyah. Ya. Susunannya adalah suratul Fatihah 1-7. Kemudian Al-Baqarah 1-4. Al-Baqarah 163-164. Al-Baqarah ayat 255, 256, 257. Al-Baqarah 284, 285, 286. Ya, lebih mudahnya 4 awal, 2 di tengah, ayat kursi 3 akhir. Itu adalah 10 ayat di dalam Al-Baqarah yang dijadikan Nabi SAW untuk ayat ruqyah. Ya, kemudian selanjutnya adalah Al-Imran ayat 18-19, ya, Al-A'raf ayat 54. Kemudian adalah surah As-Saffat 1-10. Ya, kemudian surah Al-Jin 1-9, surah Al-Hasr, ya, 21, 22, 23, 24. Kemudian tadi juga ada dibaca, ya, surah Al-Mu'minun ayat 116. Ya, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu adalah ayat-ayat ruqyah syar'iyah yang sahih dari Nabi, diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ada beberapa tambahan semisal surah Al-Baqarah ayat 102 tadi wattaba'u, ya. Kemudian ada juga 256, 257 tadi, ya, ekor dari ayat kursi. Kemudian terdengar juga tadi ada surah Al-Kahfi 1-10. Ya, hamba Allah, kenapa ada tambahan-tambahan ini? Ini adalah tambahan dari para ulama dan saya tambahkan sendiri pada ayat ini karena khusus untuk COVID-19. Ya, semoga ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan ini menjadi penyembuh untuk penyakit yang sedang mewabah di negeri ini. Ya, hamba Allah yang muliakan, negeri kita Indonesia dan juga muka bumi ini sedang disinggahi oleh makhluk Allah yang kecil bernama nCoV, ya, atau virus yang disebut coronavirus disease 2019. Hamba Allah yang muliakan, di dalam agama Islam virus, ya, atau penyakit yang mewabah yang menjadi pandemik itu disebut ta'un, ya, dalam bahasa Arab. Dan Rasulullah SAW mengatakan ta'un adalah serangan setan dan orang-orang yang wafat karenanya adalah syahid. Nah, hamba Allah yang dimuliakan, meskipun demikian, ya, dalam hal ini ayat-ayat Al-Quran ini ditunjukkan untuk menyembuhkan rohani dan jasmani manusia, meningkatkan imun dan iman. Ya, jadi ada 3 cara untuk pencegahan COVID-19 ini. Yang pertama adalah cara yang ditempuh secara rohani, ya. Ini dengan meningkatkan doa-doa, ya,
kualitas amal soleh, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, jariyah yang banyak, ya, membaca Al-Qur'an. Jadi dimulai dari salat 5 waktu, rawatib, qiyamul lail, kemudian tilawatil Quran, ya, 2 sampai 3 juz. Sangat rekomendasikan suratul Baqarah. Ya, kemudian selanjutnya infak, sedekah, wakaf, ya, di momen-momen ini dia menolak bala, ya, sedekah itu menolak 70 bencana. Ya, kemudian selanjutnya adalah ibadah-ibadah, ya, yang sifatnya menenangkan hati, berupa tilawatil Quran, berupa sedekah tadi, ya, berupa sholat malam. Ini akan meneguhkan ruhaniyah kita, dari sisi ruhiyah kita. Dan kemudian adalah doa-doa, ya, doa-doa perlindungan, semisal ayat kursi di setiap habis sholat, ya. Kemudian Al-Kahfi 1 sampai 10 dan 10 ayat akhir, juga seluruh Al-Kahfi seminggu sekali. Kemudian hamba Allah yang dimuliakan adalah zikir pagi dan petang, yang sangat luar biasa. Kalau kita baca dengan maknanya dan kita rutinkan, sekali lagi rutinkan, kita istiqomah zikir pagi petang, istiqomah qiyamul lail, istiqomah salat tepat waktu, istiqomah baca Al-Qur'an 3 juz, ya, maka ini akan menjadi imun jiwa kita, akan menjadi kekuatan mental, kekuatan spiritual kita, karena akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ibu sekalian adalah kekuatan ruhani, ya. Yang kedua adalah nafsi, ya, kekuatan mental, kekuatan jiwa seseorang, iman seseorang. Wabah adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wabah adalah hal yang terjadi di masa Nabi SAW, di masa sahabat, dari masa ke masa, ya. Tahun 1918 itu ada wabah influenza yang menelan 30 juta orang, ya. Terus sekalian, pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada wabah namanya SARS, mewafatkan 30.000 orang, diantaranya adalah sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi wabah ini terjadi, dan yang meninggal karenanya adalah syahid, itu adalah rahmat Allah. Dan yang masih hidup diberikan teguran, peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Kita tidak perlu takut, ya. Syekh Sudais mengatakan kemungkinan wafat karena corona itu 1%, sementara mati setiap saat itu 100%. Kita akan mati, bukan bagaimana kita mati, ya, tetapi ibu sekalian, yang lebih penting daripada itu, sudahkah kita memiliki bekal untuknya. Baik ibu sekalian, itu secara nafsi, ya. Karena kita mengetahui ada 400.000 orang yang terinfeksi hari ini, ya. Ada 20.000 wafat dan 100.000 diantaranya sembuh. Kenapa mereka sembuh? Karena mereka memiliki ketahanan spiritual, mungkin ketahanan emosional, ketahanan mental, ya. Dan yang terakhir adalah ketahanan fisik, ya, atau hisi, ya. Kita juga harus meningkatkan imunitas tubuh kita dengan satu, menyucikan tubuh kita, ya, dari bakteri-bakteri, virus-virus yang menempel, ya. Dawamul wudu itu adalah secara hisi, ya. Yang kedua, konsumsi kurma ajwa 7 butir di pagi hari, ya, akan terhindar dari racun dan sampai sore, kata Nabi SAW. Yang ketiga, konsumsi air zam-zam. Niat, khasiat daripada air zam-zam tergantung niat orang yang memintanya. Saat ini kita meminta perlindungan daripada corona, ya. Para sahabat Nabi SAW meminum air zam-zam dengan variasi doa yang berbeda-beda. Di antaranya ada yang meminta surga, ya. Ada, ya, Imam Syafi'i itu ingin menjadikan hafalannya kuat, masya Allah. Yang ketiga, hamba Allah yang muliakan, adalah habatus sauda. Dia akan membuat virus membeku, ya. Yang berikutnya adalah propolis, ya. Ini adalah kandungan yang ada di dalam madu,
Ya, saya sangat sarankan minum madu situl Yaman. Ini sangat mendobrak stamina, untuk boosting stamina kita. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah herba-herba yang telah ditemukan, ya, semisal temulawak, jahe, ya, kemudian kunyit, jambu, mungkin ya kelor yang telah ditemukan peneliti. Ini juga termasuk hisi, ya Allah yang muliakan. Dan itu adalah beberapa nasihat. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita semuanya, ya, dalam menggapai kesembuhan. MP3 Ruqyah ini didengarkan setiap hari minimum 2 kali, ya, pagi sore, dan silahkan disebarluaskan. Semoga menjadi harapan bagi kaum muslimin. Barakallahu fi ahlikum wa malikum wa amalikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.